So without any further ado, I would like to give the time to our guest of honor, Dr. Abhay Moore, Registrar, Nagaland University, for his special address. I'm very happy, respected Chairperson, HGB of Umami Village, Chairman of Village Council, Umami, ex-Minister Sir Kedo, respected village elders, my friend Jonathan, ex-Chairman Bangla Village Council, and everyone present here. I'm very happy to be a part of this festival, Tuluni Festival 2025 Umami Village. It is a great honor for me. Tuluni, as I understand, for those who cannot follow me as I proceed in Nagamese, it is a Thanksgiving festival. Why it is a Thanksgiving festival? Because of God's abundant blessings, that you could manage to forgive somebody for the wrongdoings, and in exchange you also get forgiveness. This is what I understand. And therefore you could, join together and give thanks to God. And also strengthening relationship. This is what I understand in short about Tuluni. I'm very happy once again. 이거는 억주부 시킵니다. 아미갈라가 해집이구라 세마 고다 짜리아시 그것이 모일라가 서비스 뿌라 세마이라 되어서 이게 뭐 섬잠 타는 거야. 모일라가 문 듣고 있고 왔어. 저니부터 다운데 콜레지에 안배다지 타기시에 세마 고다 시간에 나디 뭐라 트랜스퍼 우리게나 부카데 자이나 아호이스 저니부터 차리서 아로 루마미 백 मोइलागा सर्विस तो खाली 2 साल 3 साल पहाड़े थकी से पूरा मोइलागा सर्विस तो जुनिबुदो डिस्ट्रिक्ट दे सर्व करिया से maybe God has a purpose for me to be with Semas, and I have good number of friends and family friends all over Semaya. मोइ खाली पुस्ती नाजादो शुरू में पुस्ती जाना बाकी सातों आकना दो रेंज पूरा सातागा किलो में एरिया पूरा पूबुदो पूरा खुराई चलो अब्लिगान तो कुनबादो खुराई के ना भी थकी बा तो पूरा मुझे बाहर डे कोयले आई मुझे तो सेमा आसे कोई लगा and I'm proud to be with it. I'm so happy. ईश्वर पूरा लुमामी तो किमान ने तो पोस्टी तो किमान blessing दामोर आसे ना मैं अब्लिगान की जो आज जो बात करेंगे आसे अब्लिगान तो लोग ने celebrate करा तो मैं अच्छी क्या कोई निशना Thanksgiving celebration आसे Thanksgiving celebration तो की करने आसू के लिए अपनी कान किन्हीं का खुशी पाएगा ना ऐसे तो मोंडे आसे ना ना अपना कुनुबा अपना चाइनी के ना अपना लोगों के कुल्ती कुरीशे कोई ना माप तिबुले पारा ना कोले तो तुलु नहीं होगा कुनुबा अपना के माप कुरुबुले पारा ना कोले तो इतु मानो निमित्त तुलु नहीं होगा कुनुबा ये सब अपने जान के मान thanks ये मान blessing दिया तो thanks तिबुले ना करेले तुलु नहीं होगा अरो अपनी खान अरो पुराना खान पुरा किनिगा अपनी खान के शिकायत दिसे तो रिलेशन कांगोर कुरी के ना अरो एक दिन को दे स्टार्ट कुरी बोगु ना अपना कुरे रोहिले तो तुलु नहीं होगा मोए सुमी ancestors kan ke salute kuru तुलु नहीं तो बेसिक कांगोर example अब खान माचुदे strengthen relationship thakigena ekjon majude forgiveness thakigena ishwar ke things digena chuli thaki bole not only among the Semas only be itu so human race logode spread kuri bole itu laga good quality practices ko subi ancestors kan pura kurigena suru kurigena rakhi dise itu kiman dangor placing ase abigan yade so all over India and abroad Sema aji kiman jon thake ase itu laga example to दुनिया के दिखाया से तो आज
তো আজিতো আমি কান সব নিমিতে প্লেসিং আছে সব সেমা নিমিতে ডাঙৰ প্লেসিং আছে বলে জনি বলে আপনি কানকে চ্যালেঞ্জ করে আছে আমি তো আজিতো বেশি খুশি পাইছে সপনা নিশিনা এসে আপনি খান তো মইকে বেশি ওঠাই দিছে কানা দিবি মই না জানিলি বি অলপ অলপ পা দেন দে আমি কে উপর দিয়ে উঠাই দিছে কানা দে মই বেশি খুশি পাইছে এতিয়া তো মই নিচে দে নাগাই না পাহাড় উড়িব না কে ভাবনা করি না মই খাড়া করি কিনা আছে আপনি কানকে চাইবে না তো আমি কোৱা নিচিনা থ্যাংকস গিভিং কৰিবলৈ ঈশ্বৰকে থ্যাংকস কৰিবলৈ আমি খান প্ৰেক্টিসেস কি কাৰণে কৰিলে থ্যাংকস গিভিং দিব পাৰিব এইটো সব মানুহ জানি কিনা দুনিয়াতে চলি যা দাম দে আমি খান ফাদার্স খান পৰা কি শিকাই কিনা ৰাখি কিনা আহিছে আমি খান বি এইটো প্ৰেক্টিস কৰি কিনা আমি খান লগা নেক্সট জেনারেশন লগত দি কিনা যাবলৈ জনাই দি আছে আৰু মই জুনিপুততে যা দাম দে বাবা পৰা হয় জুনিপুতু সেমা মাজতে ফার্স্ট রেভারেন্ডো ইনাহো এনেকা কই কিনা শুনিছিলে এইটো টাইম দে মই ফার্স্ট রেভারেন্ডো ইনাহো আছে তো এইটো মন দে থাকে না থাকিছে কেতিয়া মই লুমামি আহিছিলে রেভারেন্ড লেট রেভারেন্ড ইনাহো তো এইটো পোস্টে আছিলে আপনি খান লুমামি তো दूसरा पोस्टे मानो थकेले मुझे माप टिपी किंदो लुमामी दो ईश्वर बरा इजराइल खान के साथ इसीना अपनी खान दो अलग पोस्टे आसे बोले चुन्नी बोले पूछा से अपनी खान पोस्टे बरा फर्स्ट रेवरेंड ओलाइगे ना ईश्वर के एक्सेप्ट करा लगा प्लेसिंग इत्या तक चुली आसे दे মই লুমামি আইছিলে বাবা মই তো এটা তো ইউনিভার্সিটি লুমামিতে যাই আছে কইছে তাই হয় লুমামিতে মই কইলা চাইছে তো ছোট টাইম দে ছাতা লই গেনা পিকাই গেনা লুমামি পৌঁছিছে কইছে লুমামি পরা তিনটা কিনি দিছে তো বাবা বি লুমামি পৌঁছি গেনা থাকা মানুহ আছে মই বি অবলিগান পোস্টে মানুহ কইছে এতিয়া মই লগতে সার জিনিথং এক্স চেয়ারম্যান ভিলেজ কাউন্সিল তাই লাগা গ্র্যান্ডমাদার বি सस्ता में पोस्टे मानो আছে अलग मानो नय सेमा रिलेटेड खानी আছে বেশি খুশি পাইছে আৰু আপনি খান এটো ইয়াতে পোস্টি দে ঈশ্বর के फर्स्ट रेवरेंड করি না আপনি খান के সব ঈশ্বর লগা রাস্তা দেখাই দিয়া ইটো লগা ট্রেন দো আয়া আইগে না ইটো পোস্টি পুরা ডিপুটি চিফ মিনিস্টার বি করেছে তো স্যার আইগে সেমা তালগা পাঁচা তাতে আছে এতো নয় কিনা আৰু ক্যাবিনেট মিনিস্টার স্যার খেতো ইয়াতে পোস্টে কিমান দা প্লেসিং আছে ইটো চাই থাকা হুমে নাগাল্যান্ড ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নাগাল্যান্ডে একটা আছে কইতে আছে লুমামি তো আপনি খান ফাদার্স খান পুরা ঈশ্বরকে একসেপ্ট করি কিনা হসপিটাল তো মানুষকে জনাই দেওয়া পুরা আপনি খান প্লেসিং বানায় পাইছে বুঝতে মানো আজি তো মই একটা ডাঙৰ কথা কবলৈ মন আছে ঈশ্বৰ পুৰা প্লেসিং আপনি খান কে দি কিনা মানুহ নাগা মানুহ কোন বি এনেকা প্লেসিং এনজয় কৰিবলৈ নাপাৰা ইটো মনৰ পৰা ইটো বস্তি মানুহ পৰা এনজয় কৰি থকাটো নাহাৰা বিদে বুলি কৈ আছে আপনি খান এইটো প্লেসিং তো ভাল পৰা প্ৰিজাৰ্ভ নকৰি কিনা খুদানি কৰিলে মানুহকে তাপাইলে মানুহকে চপিলে ঈশ্বৰ পৰা মন দুখ পাব এইটো মন দুখ পা বিচে প্লেসিং গান হারাইলে আমি গান সব জেনারেশন পৰা আমি গান দি কোয়েশ্চন কৰিব আমি গান টাইম দে এইটো প্লেসিং তো ভাল পৰা প্রিজার্ভ কৰি কিনা জেনারেশন কে শেয়ার কৰা নাই কইলে আমি গান কে সব ফুল দি থোৰা মানুহ হ'ব এইটো পৰা বস্তি মানুহ আজি তো আপনি গান কে মই কবলে তো ঈশ্বৰ পৰা ইমান ডাঙৰ প্লেসিং দি কিনা থাকা সময় দে আপনি গান ভাল পৰা এইটো ধৰি কিনা আজি আপনি গান তুলনি সেলিব্রেট কৰা দাগদে পিস এন্ড হারমনি সব মানুহ লগত এক্সটেন্ড কৰি কিনা আৰু লুমামি তো ঈশ্বৰ পৰা প্লেসিং দিয়া তো লুমামি মানুহ তো কথা দিবি
character dibi sob jaga dibi bhal hoa bura isor bura alag blessing dishe bele apni kan sob miligina itu kotha do aru itu kam do aru itu character do spread koribi bele apni kan ke jonai dia ase. Thank you so much. Apni kan muge time digina apni kan lugode tuluni celebrate koribole matigina apni kan de sob खुशी बरा खुशी मन बरा लोग करू बोले दिया तो खुशी खुशी विषय हमें उठा ही नोए के ना यदि काम पूरा टाइम दे मुझे आज तोलो नहीं ऐसे उल्टी पूरी के ना थके ले माप की दे और वो अपनी खान दो मुझे सब पहला बरा माप नहीं के ना ऐसे इधर बरा हमें खान और वो मिली के ना इधर यूनिवर्सिटी में निमित्ते अपनी खान काम विषय से गोष्ठी मानो लगा प्लेसिंग पिछे लगे गोष्ठी मानो लगा हाथ पिछे लगे ये तो बड़ा यूनिवर्सिटी तो अमेरिकन सब मिलाएगा ना तांगोर करेगा ना मानो खान तो यूनिवर्सिटी तो कौन दासी करेगा लुमामी ही फर्स्ट करेगा ये तो बड़ा ये तो लगा प्लेसिंग तो अमेरिकन सब करेगा ना चुली थके पुदे बिले चुनाई दिया से थैंक यू सो मच हैप्पी टू मीट. Thank you so much, sir, for your most wonderful speech, and we are indeed truly blessed and honored by your august presence in our midst this morning. Thank you once again.